नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. समृद्ध भारत तयार करपा खातीर सुरक्षीत भारत आसप गरजेचें अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था इस्रो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेडा वरवीं आयज सकाळीं 8:54 ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह LVM M6 मिशनाचेर प्रक्षेपण करतली. भारतीय तटरक्षक दळान गोवा शिपयार्ड लिमिटेडात पयले प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रताप सेवेत दाखल केलां. बायलांच्या क्रिकेटात 5 मॅचीच्या मालिकेच्या दुसऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचीत भारतान श्रीलंकेक 7 विकेटींनी हारयले. आतां पुराय खबरो. अर्थीक गुंतवणूक आनी वाड करपाच्या मुखेल चालकां मदीं सुरक्षा ही एक अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. समृद्ध भारत तयार करपा खातीर सुरक्षीत भारत आसप गरजेचें अशें तिणें सांगलें. नवी दिल्लीत 38व्या गुप्तचर ब्युरोच्या परिशदेत व्याख्यान दितना राष्ट्रपतींनी सांगलें की भारताक बहुआयामी सुरक्षा आव्हानां आनी धोक्यांक तोंड दिवचें पडलां. शिमेवयल्या वाठारांनी तणाव, आतंकवाद आनी उग्रवाद, बंड आनी कट्टरपंथीपणां हे सुरक्षा चिंतेचे पारंपारीक वाठार आसात अशें तिणें सांगलें. फाटल्या वर्सांनी सायबर गुन्यांव सुरक्षा खातीर व्हड्या प्रमाणांत धोको निर्माण जाला अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हळें. Internal security has enabled our people and the nation to march ahead with greater energy and speed on several paths of growth and development. As a result, India has emerged as one of the fastest growing major economies and is poised to become the third largest economy in the near future. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हळ्यार इस्रो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेडा वरवीं आयज सकाळीं 8:54 ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह LVM-3 M6 मिशनाचेर प्रक्षेपण करतली. श्रीहरिकोटा हांगाच्या सतीश धवन अंतरीक्ष केंद्राच्या दुसऱ्या प्रक्षेपण पेड्यावेल्यान हे प्रक्षेपण करतले. ह्या मिशनांत भारताचें सगळ्यांत बळिश्ट प्रक्षेपण यान LVM-3 वापरतले. हाका लागून विश्वसनीय आनी किफायतशीर वेपारी अंतरीक्ष प्रक्षेपण करपाचे नदरेन भारताची कामगिरी अदीक मजबूत जातली. ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह अमेरिकेच्या AST स्पेस मोबायल कंपनीन तयार केला. अवकाशावेल्यान थेट मोबायल ब्रॉडबँड जोडणी मेळोवपा खातीर हो उपग्रह तयार केल्लो आसा. ह्या उपग्रहाचो हेतू सामान्य स्मार्टफोनाचेर 4G आनी 5G सेवांक आदार दिवप हो आसा. दुर्गम आनी सेवा पासून वंचीत वाठारांनी हो उपग्रह खासा उपेगी पडटलो. संशोधन, संरक्षण आनी विकास संघटना DRDOन नेक्स्ट जनरेशन आकाश क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या वापरकर्ता मुल्यांकन चाचण्यो यशस्वीरित्या पुराय केल्यात. संरक्षण मंत्रालयान निवेदनांत म्हळां की चाचण्या वेळार ह्या क्षेपणास्त्रांनी वेगवेगळी श्रेणी, उण्या उंचायेचेर आनी लांब अंतराचेर तशेंच चड उंचायेची परिस्थिती सयत वेगवेगळ्या हवाय लक्ष्यांचेर यशस्वीपणान भिरलां. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी DRDO, भारतीय वायुसेना आनी उद्देगांक वापरकर्ता मुल्यांकन चाचण्यो यशस्वीपणान पुराय केल्ल्या खातीर परबी दिल्या. भारतीय तटरक्षक दळान गोवा शिपयार्ड लिमिटेडात पयले प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रताप सेवेत दाखल केलां. काल एका समारंभात हे जहाज औपचारीकपणान तटरक्षक दळाकडेन सुपूर्द केलें. हे जहाज अत्याधुनीक तंत्रज्ञानान सुसज्ज आसा. तातूंत 30 मिलीमीटराची CRN-91 तोफ, एकात्मीक फायर कंट्रोल सिस्टमा सयत 2 12.7 मिलीमीटराच्या स्थिर रिमोट नियंत्रीत तोफो आनी स्वदेशी बनावटीच्या प्रणालींचो समावेश आसा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आयज पंचकुलाक भेट दितले आनी सहकारी क्षेत्रा विशीं परिशद आनी हरियाणा पुलिसांच्या दिक्षांतीकरणा सयत वेगवेगळ्या अधिकृत कार्यावळींत वांटो घेतले. तशेंच आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या पुतळ्याचें अनावरणूय करतले. वीर बाल दिवसाच्या निमतान हरियाणा सरकाराच्या राज्य पावंड्यावेल्या कार्यावळींत शाह वांटो घेवन ही भेट सोंपयतले. काल देशभरात राष्ट्रीय शेतकार दीस मनयलो. राष्ट्राची वाड आनी उदरगती खातीर शेतकारांच्या योगदानाचो हो दीस म्हणून मान दितात. ग्रामीण प्रस्नांची खोलायेन समजूत आनी शेतकारांच्या कल्याणा खातीर काम करपाक नामना मेळिल्ल्या आदले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंगाचो जल्मदीस हो दीस मनयतात. देशांतल्या शेतकारांच्या समर्पणाक मान दिवपा खातीर आनी राष्ट्राची प्रगती घडोवपाक तांची म्हत्वाची भुमिका वळखून घेवपा खातीर हो दीस मनयतात. संघाचे कृशी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हांणी चौधरी चरण सिंगाच्या वाडदिसाच्या निमतान तांकां आर्गां ओंपलीं. विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है. मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी. और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है. मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है. ह्या वेळार उलयतना तांणी मुखार म्हळें की रोजगार निर्मिती खातीर आनी व्यापक ग्रामीण उदरगती खातीर फावो तो निधी मेळचो हे खातीर विकसीत भारत जी रामजी येवजणे खाला 1,51,000 कोटी रुपया परस चड वांटप प्रस्तावीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वेल्यान आयकतात.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। Next Gen GST, better and simpler. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेले खबरो. केंद्रीय युवा व्यवहार आनी खेळा मंत्रालयान तरणाट्या प्रतिभेक पोसवण दिवपा खातीर आनी देशांतली खेळा पर्यावरण प्रणाली घटमूट करपा खातीर एक बरी संघटीत व्हडा प्रमाणांतली माची तयार करपाच्या हेतान एक व्यापक इंटर्नशीप धोरण सुरू केलां. ह्या उपक्रमाक लागून मंत्रालयातल्या महाविद्यालय आनी विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांक आनी तांच्या स्वायत्त संस्थांनी अर्थपूर्ण इंटर्नशीप संद मेळटली, जाका लागून तांकां खेळा प्रशासन, व्यवस्थापन आनी संबंदीत वेवसायीक मळार हाताळणी करपाक अणभव मेळटलो अशें मंत्रालयान सांगलां. श्रीलंकेत दितवा चक्रीवादळाचो परिणाम जाल्ल्या वाठाराच्या पुनर्बांधणी करपाक मजत करपा खातीर भारत $45 कोटी पॅकेज दितलो. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर हांणी कोलंबोत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना ही म्हायती दिली. तांणी सांगलें की ह्या पॅकेजींत 35 कोटी सवलतीची पतपुरवण आनी $10 कोटी अनुदान आस्पावीत आसा. ताचो हेतू राष्ट्रांतल्या चक्रीवादळान पिडिल्ल्या प्रदेशांची पुनर्बांधणी करपाक आदार दिवपाचो आसा आनी भारताच्या मजतीन ह्या चक्रीवादळाक लागून सगळ्यात चड परिणाम जाल्ल्या क्षेत्रांचो आस्पाव जातलो. The letter from Prime Minister Modi that I handed over builds on our first responder role and commits a reconstruction package of $450 million to Sri Lanka and in line with our neighborhood first and Mahasagar policies. It was only natural that India stepped forward at a time when Sri Lanka faced a crisis. We have done so when you were going through economic difficulties as well. कोळसो मंत्रालयान वेवसायीक कोळसो खणीच्या लिलावाच्या 14व्या फेरये खातीर बोली उघडल्या, जातून उद्देगांतल्या भागधारकांचो उत्साहवर्धक सहभाग दिसून आयलो. कोळसो मंत्रालयान एका निवेदनात म्हळां की ह्या फेरयेंत ऑफर केल्ल्या 41 ब्लॉकांपैकी 24 कोळसो खाणी खातीर बोली प्राप्त जाल्यात. बोली डिक्रिप्ट केल्यो आनी बोलीदारांच्या उपस्थितीत इलेक्ट्रॉनिक पद्दतीन उघडल्यो. ऑफलायन बोली कागदपत्रां आशिल्ले सिलबंद लिफाफे बोलीदारांच्या उपस्थितीत उघडले. संपूर्ण प्रक्रिया बोलीदारां खातीर स्क्रीनाचेर थेट प्रदर्शीत केल्ली, जाका लागून पुराय पारदर्शकता सुनिश्चित जाल्ली. केंद्रीय गिरायक वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण आनी नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी संसद भवनांत उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांची भेट घेतली. एका सोशल मिडिया पोस्टात उपराष्ट्रपतींनी म्हळां की तांकां अन्न आनी भौशीक वितरण विभागाची सुधारणा, पारदर्शकता वाडोवपाक आनी अन्न सुरक्षा मजबूत करपाक तंत्रज्ञान आधारीत उपाय येवजण्यां बद्दल म्हायती दिली. राधाकृष्णन हांणी नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्रालयाच्या सौर आनी पवन उर्जा क्षमतेचो जलद विस्तार, राष्ट्रीय हरीत हायड्रोजन अभियाना अंतर्गत प्रगती आनी नवीकरणीय उर्जा लक्ष्याच्या बेगीन साध्यतेची नोंद घेतली. उपराष्ट्रपतींनी उर्जा सुरक्षा, स्वच्छ उर्जा संक्रमण आनी 2047 मेरेन विकसीत भारत करपाच्या दिशेन मंत्रालयाच्या योगदानाचें कौतुक केलें. फाटल्या एका सप्तकांत भारतीय आकाश उड्डाण करूं इत्सूक नवीन विमान कंपन्यांच्या टिमी वांगडा बसका घेतल्या अशी माहिती नागरी विमान येरादारी मंत्री राममोहन नायडू हांणी दिल्या. ह्या विमान कंपन्यां मदीं शंख एअर, अल हिंद एअर आनी फ्लाय एक्सप्रेस आस्पावतात. सोशल मिडिया पोस्टात मंत्र्यांनी मुखार सांगलां की ह्या विमान कंपन्यांक मंत्रालया कडच्यान NOC मेळ्ळ्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या धोरणा प्रमाण जगांतल्या सगळ्यात वेगान वाडपी विमान येरादारीच्या बाजारपेठांपैकी एक आशिल्ल्या भारतीय विमान येरादारी क्षेत्रांत मंत्रालय अदीक विमान कंपन्यांक प्रोत्साहन दिता. उडान सारख्या येवजण्यांक लागून स्टार एअर, इंडिया वन एअर, फ्लाय 91 ह्या सारख्या ल्हान विमान कंपन्यांकूय देशांतल्या प्रादेशीक कनेक्टिव्हिटी मदीं म्हत्वाची भुमिका मेळ्ळ्या आनी मुखार वाडीक अदीक वाव आसा. बायलांच्या क्रिकेटांत काल रातीं विशाखापट्टणमांत जाल्ल्या 5 मॅचीच्या मालिकेच्या दुसऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचींत भारतान श्रीलंकेक 7 विकेटींनी हारयला. बुद्धीबळांत काल मुंबयत जाल्ल्या निमणे मॅचींत भारतीय ग्रँडमास्टर R प्रज्ञानंद आनी अनीश गिरीच्या अल्पायन SG पायपर्स पंगडान गतविजेत्या त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स पंगडाक हारावन ग्लोबल चॅस लीग 2025 तिसरो हंगाम जिखलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब आनी उत्तर प्रदेशांतल्या कांय सुवातींनी दाट ते सामके दाट धुके पडपाचो अदमास दिला. हवामान खात्यान ओडिशा, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी उत्तराखंड तशेंच ईशान्य भारतांत दाट धुके पडपाचो अदमास दिला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. समृद्ध भारत तयार करपा खातीर सुरक्षीत भारत आसप गरजेचें अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था इस्रो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेडा वरवीं आयज सकाळीं 8:54 ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह LVM-M6 मिशनाचेर प्रक्षेपण करतली.
भारतीय तटरक्षक दळान गोवा शिपयार्ड लिमिटेडात पयले प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रताप सेवेत दाखल केला. तर बायलांच्या क्रिकेटात 5 मॅचीच्या मालिकेच्या दुसऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचीत भारतान श्रीलंकेक 7 विकेटींनी हारयले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात सांजेच्या 6:30 नमस्कार.